Higit sa 1,200,000 pesos ang natalang structural damage sa pagkasunog sa usa ka guest house sa Monastery of the Transfiguration nga nahimutang sa Purok 4, Barangay San Jose, Malibales City, Bukidnon, pasado alas 8:23 sa gabi, Enero 6, 2026. Sa pagkikinabi sa XFM News Team, kang Fire Officer 3 Brent Clyde Sueco, Media Relations Officer sa Bureau of Fire Protection kon BFP Malaybalay, nga base sa ilang inisyal nga investigasyon nga electrical wiring ang hinungdan sa sunog o gituuhan nga nagsumikad ang kalayo sa usa ka lawak o posibleng adunay nakasaksak og nibuto. Initial nga hinungdan nato sir is electrical gud sir, no, base pod sa ato ang mga nakalap nga mga saksi, no, o nga witnesses nato dito sa area ug sa mga nakita pod sa atong investigator nga mga possible pod ato nga ug ako masayop sir na isa ka kwarto dito nga dito gid nagsugod, no, room 16 ba ug ako masayop nga dito nagsumikad ang kalayo. Nadugayan matud pa og tawag sa ilang buhatan ang maong insidente, hinungdan nga dako na ang kalayo diha nga niresponde sila. Sumala ni Sueco nga niabot sa ikaduhang alarma ang baong sunog ug human sa 30 minutos hingpit nga napalong ang kalayo. Kadto kagabi sir nato sa second alarm, no, na pangutan ta sir na no dagan truck na dito. So for example sa ato ang office of the provincial fire marshal, na fire truck na to sir, nakalabay to sila sir, no. So isupi man nato nga naay makamonitor man sila sa radyo sir nga naay alarma nga naitabo dito, nga naa sila dito nga mga area. So nagtabang po sila sa ato dito sir. Gikatahong totally damaged ang nasunog nga guest house, hinuon walay naangol sa baong insidente. Samtang niadtong gabi una nito nulusab og hygiene kit ang lokal nga panggamahanan sa mga guest occupants, human nalakip kaabo ang ilang mga gamit. Mga katropa, para sa tin-aw nga panan-aw tomorrow og Vision X Plus Softgel Capsule, kaya doon na kinilutin siya santin og beta-carotene nga makatabang mupatin-aw sa panan-aw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.